अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में अवां खे चऊं था भली कार ऐं पंहिंजे अॼु जे प्रोग्राम में असां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त तहरीक इंसाफ़ जी टकराव वारी जेका पॉलिसी आहे उहा स्टिल बरक़रार आहे। ॿिए पासे जेकॾहिं ॾिसूं था त उतां बि जवाबु इंतिहाई सख़्तु अचे पियो ऐं उहो जवाबु जेको आहे कोई ॿियो न पियो ॾिए पर सेनेटर फैसल वावड़ा साहब जेके आहिनि उहे जवाबु ॾेई रहिया आहिनि। उन्हनि पहिरियों कल्ह हिकिड़ो सख़्तु क़िस्म जो ट्वीट कयो जंहिं उन्हनि बानी जेके चेयरमैन आहिनि तहरीक इंसाफ़ जा उन्हनि खे मतिलबु त अंधो भी करार ॾिनो, अकल जो अंधो चऊं या ॿियो। उन्होंने हिकिड़ी सख़्तु ॿोली इस्तेमालु कई ऐं गॾोगॾु उन्हनि इहा बि धमकी ॾिनी त अब ऐसी की तैसी अब डबल जवाब होगा, ज़बान के हम सोल बनाएंगे। तो तमामु हिकिड़ी सख़्तु उन्हनि लैंग्वेज इस्तेमालु कई। गॾोगॾु ख़ैबर पख्तूनख्वा जा जेके वॾा वज़ीर आहिनि उन्हनि खे उन्हनि धमकी बि ॾिनी आहे त हाणे जेकॾहिं हू इस्लामाबाद आयो त उन्हनि खे जवाबु बि मिलंदो ऐं हू पंहिंजे उहिदे तां बि वेंदा ऐं उते गवर्नर राज बि लॻंदो। सो अॼु प्रोग्राम में पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त जेको टकराव वधे पियो उनजो नतीजो छा निकिरंदो ऐं फैसल वावड़ा साहब कहिड़ी कैपेसिटी में जेको आहे सो अहिड़े क़िस्म जूं धमकियूं ॾियनि पिया त हाणे मुलाक़ात बि न थींदी, गवर्नर राज बि लॻंदो, असां हीअं कंदासीं। भई या त ऑफिशियली अवां मञो खणी त अवां एस्टेब्लिशमेंट जा तर्जुमान आहियो या जेका ॿोलियूं इस्तेमालु कनि पिया उहे कहिड़े कैपेसिटी में कनि पिया कहिड़ी में, उहो बि सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। हीअ जेको टकराव वधे पियो गॾोगॾु अॼु NFC अवार्ड जे हवाले सां बि नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर जी सदारत हेठि अहम इजलास थियो जंहिंमें सिंध जे वॾे वज़ीर भी शिरकत कई, ख़ैबर पख्तूनख्वा जे वॾे वज़ीर शिरकत कई ऐं उन सां गॾोगॾु पंजाब ऐं बलूचिस्तान जे नाणे वारनि वज़ीरनि शिरकत कई। अहम ॻाल्हि इहा आहे त ख़बर इहा आई आहे त मनसूबा बंदी वारी जेका वज़ारत आहे उन तजवीज़ ॾिनी आहे। ॿ तजवीज़ूं आहिनि जेके इंपॉर्टेंट आहिनि ऐं उहे तजवीज़ूं इहे आहिनि त दहशतगर्दी ख़िलाफ़ु जंग आहे, वाटर सिक्योरिटी आहे, सिविल आर्म फोर्सिस आहिनि, आज़ाद कश्मीर गिलगित बिल्तिस्तान उन्हनि जे लाइ जेके ग्रांट्स आहिनि उहे मंज़ूर कयूं वञनि ऐं उन सां गॾोगॾु जेको आहे हायर एजुकेशन कमीशन ऐं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे हवाले सां बि जेको आहे उहो पहिरियां पैसा उहे कढिया वञनि, उन खां पोइ जेको आहे उन जी तक़सीम थिए। यानी उहा ई ॻाल्हि त जेको 5 खां 7% ताईं वफ़ाक़ चाहे पियो सूबनि जो हिसो घटि करण जे हवाले सां उहा ॻाल्हि थी हुई त 27वीं तरमीम में पर पीपल्स पार्टी एग्री न पे थी। वरी 28वीं तरमीम में चयो पियो त सूबनि जे हिसे मां कट हयो वेंदो पर हाणे सिधी रीति कट न पियो लॻे। इहा तजवीज़ आई आहे त पहिरीं इहे पैसा कढो, उन खां पोइ जेको आहे सूबनि में वफ़ाक़ जे विच में जेको आहे जेके बाक़ी पैसा बचनि था उहे विरहाया वञनि। त छा ही उहो ई फार्मूलो न आहे त कट हयो वञे सूबनि जे हिसे मां 5 खां 7% जी डिमांड हुई। ही जेके मामला आहिनि मुख़्तलिफ़ ग्रांट्स इहे जेकॾहिं कटियूं थी वञनि त उन ते रद्दमल छा ईंदो या ही जेको फार्मूला आहे उनखे पीपल्स पार्टी कीअं ॾिसंदी। अॼु प्रोग्राम में पाण उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। हींअर सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्जुमेगार आहिनि आमिर खाकवानी साहब, उहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। पाण उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। खाकवानी साहब बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आपसे सर समझना चाहेंगे जिस तरह हम देखते हैं कि बानी PTI से उनकी बहन की मुलाकात हुई, उसके बाद ट्विटर पर जो उनका अकाउंट है खान साहब का एक बयान जारी हुआ, फील्ड मार्शल साहब के हवाले से एक सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई और बहुत सी बातें थी। उसके बाद जो रद्दमल आया है हम देखते हैं कि वो फैसल वावड़ा की तरफ से आया है जो सेनेटर हैं। बज़ाहिर तो वो सेनेटर ही हैं। पहले उन्होंने ट्वीट किया तफसीली, उन्होंने जवाब दिया कि अब ऐसी की तैसी, अब आके दिखाएं इस्लामाबाद। फिर एक रात TV टॉक शो में भी जिस तरह की उन्होंने ज़बान इस्तेमाल की है, इसको आप किस तरह देखते हैं? वो एक सूबे के वज़ीर आला को वो कह रहे हैं कि अब आप नाअहल भी होंगे, गवर्नर राज भी लगेगा, तो ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है सर? देखिए, फैसल वाड़ा साहब के हवाले से जो एक कह लें सितम ज़रीफ़ी है या क्या कहेंगे, दिलचस्प बात है जो भी कहें कि वो एक बेनामी सेनेटर है, यानी कोई पता नहीं किस पार्टी के सेनेटर हैं, किस पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसमें मेरे ख्याल पीएस पार्टी ने उनको वोट डाला था, लेकिन पीएस पार्टी के भी नुमाइंदा नहीं है वो। यानी ऐसा नहीं कि वो पीएस पार्टी की नुमाइंदगी करते हो, पीएस पार्टी को ओन करते हो, तो पता नहीं किस पार्टी को ओन करते हैं, कोई पता है किसी का नहीं है। तो ये तो मैं खुद समझ से बाहर है, हैरानकुन बात है कि वो किस कैपेसिटी में ये बात कर रहे हैं। अभी आपने भी इंट्रो में ये बात कही, मैं सुन रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगता है आपका जो सिंधी आप इतनी खूबसूरत बोलते हैं माशाल्लाह। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई ये इनको या तो ये एस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी भी नहीं है या कम से कम एक सो कॉल्ड नुमाइंदे होने की कोशिश करते हुए, क्योंकि DGI SPR की तरफ से कि वो कभी किसी तरफ से भी नहीं कहा गया, जो ऑफिशियल चैनल्स हैं एस्टेब्लिशमेंट के DGI SPR या दूसरे लोग के भाई ये फैसल वाड़ा हमारे नुमाइंदा हैं, कोई भी नहीं। हुकूमत के नुमाइंदा बिल्कुल ही नहीं है, वज़ीर इत्तलात भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो किस कैपेसिटी में इतनी बड़ी बड़ी धमकियां और इतने बड़े दावे कर रहे हैं? एक तो ये बात। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि माजी में जो उन्होंने बातें कही हैं उनमें काफी सारी दुरुस्त भी निकली हैं। कई बातें उनकी हैरानकुन हद तक दुरुस्त निकली हैं। तो ये उनका मतलब है पावर कॉरिडोर तक उनको रसाई तो है और वो किसी न किसी के तो तर्जुमानी करते हैं, कोई सख्त मैसेज देने के लिए उनको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये दोनों बातें देखें, मुलाकात का एक कानून के तहत मुलाकात हो रही है ना, वो एक साबिक वज़ीर आज़म हैं, एक क्लास प्रिजनर हैं
اور ان پہ کیسز چل رہے ہیں, سب کیسز کے فیصلے نہیں ہوئے ابھی تک, تو وہ کیسز سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ ہیں, ہائی کورٹ میں بھی چل رہے ہیں, اور قانون کے تحت ہی جو پریزن لا ہے اس کے تحت ہی, جیل مینول کے تحت ہی ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. تو یہ کوئی مطلب قانون سے مابرہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یعنی پاکستان میں قانون ہے نا, پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, اس میں دستور ہے, اس میں عدالتیں موجود ہیں. مطلب ٹھیک ہے یہ 26ویں وسائل کی ترمیم سے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ رکاوٹیں قدغن آئی ہے, لیکن بہرحال عدالتیں موجود ہیں, سپریم کورٹ بھی موجود ہے, فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ بھی موجود ہے, ہائی کورٹ بھی موجود ہے. اس میں ایک حوالہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ ملاقات کے بعد کوئی پولیٹیکل ٹاک نہ ہو. فیصل وابڈا صاحب بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ ملاقات, یہ بات اگر دیکھیں ملاقات کی بات کون سی پولیٹیکل ٹاک ایسی ہوئی ہے کوئی, مطلب اب اس میں جب ایک پولیٹیکل بندے سے ملاقات ہوگی کچھ نہ کچھ بات تھوڑی سی تو آئے گی, تو پھر یہ جائے نا ہائی کورٹ میں جائے نا. یہ اگر یہ عدالت نے جس کورٹ نے کہا اس کورٹ میں جائے حکومت یہ کمپلینٹ لے کے, اور عدالت اگر حکم جاری کر دے کہ ہاں جی ملاقات کے بعد کی پریس سے میڈیا ٹاک نہیں ہونی, تو ٹھیک ہے. عدالتوں نے آپ کو بتایا ہے کہ زبان بندیاں یہاں پہ الطاف حسین کی جو زبان بندی ہوئی تھی وہ بھی عدالت کے ہائی کورٹ کے حکم سے ہوئی تھی نا, اور اسی طرح کے بعد کئی اور لوگوں پہ پابندیاں لگائی ہیں. یہ ملیٹنٹ تنظیموں کے لوگوں پر پابندی کے میڈیا پہ خان صاحب کا چہرہ نہیں دکھا سکتے, ٹی وی پہ نام نہیں لے سکتے. جی تو ہائی کورٹ کہے نا, ہائی کورٹ کے پاس اختیار موجود ہے نا. ہائی کورٹ تو چیزیں کرے گی, ان کو وکلاء کو کرے گی, ان کا پوائنٹ آف ویو لے گی, سب چیزیں لے گی, پھر عدالت ایک فیصلہ کرے تو وہ سمجھ آتی ہے بات نا. تو یہ عدالت کے بحاف پہ تو یہ بات نہیں کر سکتے. اور پھر دیکھیں قانون گورنر راج کا مطالبہ بالکل ہی ایک نامناسب. اس پہ تھوڑا اس پر سر کلیئر ہوں, جیسے وابڈا صاحب کا ذکر ہو رہا ہے تو وہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ بول رہے ہیں کہ اب ملاقات بھی کر کے دکھائیں, اب ملاقات بھی نہیں ہوگی تو یہ کیا آئی جی جیل ہیں, یہ کیا وفاقی وزیر ہیں, یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں, تو مذاق بنا رہے ہیں نا. اس طرح کی حرکتوں سے قانون کا مذاق بن رہا ہے, اور یعنی بالکل مطلب ملک میں آئین نہیں ہے, قانون نہیں ہے. اور دیکھیں نا ابھی آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی تھی, اس میں بھی بہت سی باتیں اور کافی ساری چیزیں اس میں عدلیہ پہ تھی کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے, اس میں کمزوری ہیں اور اس طرح چیزیں ہیں. صرف کرپشن بھی نہیں تھی, گورننس پہ بھی سوالات اٹھائے گئے تھے. اور عالمی سطح پہ آج میں دیکھ رہا تھا حامد میر صاحب کا کالم شاید کالا ہے ان کا, تو اس میں بھی انہوں نے کئی باتیں کہی ہیں کہ واشنگٹن میں وہ گئے ہوئے تھے, وہاں لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی, تو وہاں پہ لوگوں نے, پروفیسروں نے اور اکیڈیمیا کے لوگوں نے اور امپورٹنٹ تھنک ٹینکس کے لوگوں نے سب یہ باتیں کر رہے تھے کہ بھئی یہ عدلیہ چونکہ یہاں پہ کمزور ہو رہی ہے, عالمی تاثر ایسا جا رہا ہے, قانون کمزور ہو رہا ہے, اس وجہ سے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے یعنی ملک پاکستان آئی ایم ایف پاکستان کو محفوظ ملک قرار دے تبھی زیادہ امکانات بڑھیں گے نا. تو آپ اس طرح کی باتوں سے تو آپ مزید کمزور کر رہے ہیں نا. اس کا مطلب قانون ہے ہی کوئی نہیں کہ فیصل واڑا یا کوئی بھی شخص اٹھ کے یہ فیصلہ کر لے. اور آپ دیکھیں قانون کے ایک صوبے میں گورنر راج, اچھا گورنر راج کرنا آسان نہیں ہے. 18ویں ترمیم کے بعد یہ چیزیں مشکل ہو گئی ہیں بہت ساری. آپ کو جسٹیفیکیشن, اور وہاں کیا جسٹیفیکیشن ہے. میں ٹھیک ہے, میں بھی بعض اوقات بعض چیزوں پہ وزیر اعلیٰ جو کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل دورانی صاحب, سہیل افریدی صاحب, ان پہ میں تنقید کرتا ہوں. بعض چیزوں پہ ہم تنقید حق رکھتے ہیں, ظاہر وہ پولیٹیشین ہے ان کی باتوں, لیکن یہ کہنا کہ بھئی آپ ان کو بالکل ایک یعنی ایک منتخب اسمبلی ہے, ان کے پاس عوامی مینڈیٹ ہے اور پبلک مینڈیٹ ان کو حاصل ہے اور ان کی بڑی میجارٹی ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا وزیر اعلیٰ کے طور پہ جب ان کو ملا اس بات میں سینٹ کے الیکشنوں میں بھی ان کو ووٹ ملے ہیں, ان کو 91 قریب 91 ووٹ ہیں ان کے, تو ایک بڑی واضح میجارٹی ہے وہاں پہ. تو اس میں آپ کس طرح اس کو گلا گھونٹ سکتے ہیں اس کا. اگر ان کو یہ ٹھیک ہے وہ آپریشن جو چل رہا ہے وہاں پہ یا ٹی ٹی پی خلاف چیزوں کے خلاف ان کی اگر ڈفرینس آف اوپینین ہے تو آپ ان سے بات کریں نا, ان کو بریف کریں, ان کو جو ہمارے پاس ہمارے اداروں کے پاس جو ایویڈینسز ہیں وہ ان کو دکھائیں, ان کو قائل کریں. تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ قائل نہیں ہوں گے, کیونکہ اس میں بہرحال کے پی پولیس کے لوگ نشانہ بن رہے ہیں اور انتظامیہ کے لوگ نشانہ بن رہے ہیں, ان کے صوبائی حکومت اور صوبائی پولیس کے لوگ نشانہ بن رہے ہیں نا. تو آپ ان کو صرف وہ ڈیٹا بتائیں, وہ انفارمیشن دیں, ان کو بریف کریں, ان کو پاس جائیں, جا کے وہاں جا کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جا کے ملیں ان سے, ان کو ایک ڈیٹیل ان کو دیں, تو وہ مسئلے حل ہو جائیں گے میرا خیال ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ جس پہ آپ کو ساتھ لے کے چل نہیں سکتے. دیکھیں آپ اگر کے پی حکومت کو بھی نہیں لے کے چل سکتے, تو واحد پورے صوبے میں پاکستان میں واحد ایک صوبہ ہے جہاں پہ اپوزیشن پارٹی کی حکومت ہے, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر آپ جمہوریت پھر ختم ہو گئی نا, ہمیں برداشت بالکل ہی نہیں ہے. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. فیصل واڈا جیسے لوگوں کو تو شعلے برسانے کا, آگ برسانے کا حق بالکل نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے اس کو جو لوگ یہ اپنے اس کے لیے استعمال کر بھی رہے ہیں کہ اپنے طور پر یہ اگر یہ لبرٹی لے رہے ہیں تو ان کو شٹ آف کال دینا چاہیے, ان کو روکنا چاہیے.
حکومت کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھئی آپ کون ہوتے ہیں بھئی ہماری ترجمانی کرنے والے. بالکل ماضی میں بھی سر ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے یہ ایکشن لیتے ہیں ان سے کوئی اداروں کی نیک نامی تو نہیں ہوتی. کاشف عباسی صاحب کے شو میں جس طرح وہ جوتا لے کر آ گئے تھے, لانگ بوٹ ٹیبل پہ رکھا تھا, کوئی اداروں کی عزت تو نہیں ہوئی تھی, لوگوں نے سوال اٹھائے تھے. ابھی بھی جس طرح کی باتیں کریں, جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری باتیں جو واوڈا صاحب کرتے ہیں آگے چل کے وہ صحیح بھی ثابت ہوتی ہیں, تو انہوں نے رات کہا بلکہ آج دن کو بھی کہا کہ نائل ہو سکتے ہیں سہیل آفریدی صاحب. اور آج ہم نے پھر دیکھا کہ اسلام آباد کی دہشت گردی کے حوالے سے جو عدالت ہے, ان کے جج ابو حسنات ذوالقرنین صاحب جو ہیں, ماضی میں سزا بھی سنا چکے ہیں, انہوں نے جو ہے اشتہاری قرار دینے کے حوالے سے سہیل آفریدی صاحب کو منظوری دے دی ہے. کیس 26 نومبر والے احتجاج میں وہ مطلوب ہیں, تو انہوں نے واوڈا صاحب نے کہا ان کو اشتہاری قرار دینے کی کاروائی شروع ہو گئی. جی دیکھیں نا, اس طرح اگر ہو تو آپ دیکھیں عالمی سطح پہ کتنی بدنامی ہے. کیا یعنی کوئی معمولی تھوڑا سا بہت جو بھرم ہے ملک میں قانون کا, جمہوریت کا, عدلیہ کا, عدالتی آزادی کو, سب ختم ہو جائے گا نا. تو یہی تاثر ملے گا کہ ہاں بھی ایک وزیر اعلیٰ منتخب وزیر اعلیٰ ہے کہ وہ اس پہ چونکہ اختلاف ہے اس سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہے, یا ان سے بات کرنے کے بجائے, ان سے ڈیل کرنے کے بجائے اچھے طریقے سے, ایک جمہوری طریقے سے, سیاسی طریقے سے ڈیل کرنے کے بجائے اب اسے اشتہاری قرار دینے کا پروسیس شروع ہو جائے گی. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. یہ تو کسی کے بارے میں بھی آپ اس طرح کر سکتے ہیں, کسی کے بارے میں بھی, اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا, وہ غلط تھا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جو آج جو لوگ یہ کاروائیاں کر رہے ہیں, یہ لوگ ماضی کے وہ کہتے تھے نہیں جی غلط ہو رہا ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر نون لیگ کو یہی شکایتیں تھیں نا کہ عمران خان دور میں کہ ہمارے خلاف پرچے غلط ہو رہے ہیں, تو پھر آپ خود وہی کام کیوں کر رہے ہو؟ اور اس میں ظاہر پی ایس پارٹی بھی شامل ہی ہے, کیونکہ پی ایس پارٹی حکومت کے ساتھ تو اس کے بغیر تو حکومت چلانا ممکن نہیں ہے ان کے لیے. تو پاکستان پی ایس پارٹی میں بھی ذمہ داری, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پی ایس پارٹی میں بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے, چاہے وہ وفاق کا باقاعدہ حصہ نہ صحیح, اس کے بغیر حکومت چل نہیں پا رہی. ابھی تک بھی ان کے پاس یعنی ایک سمپل میجارٹی, وہ میرے بامشکل کوئی ایک ووٹ کی ہی بنتی ہے شاید, وہ بھی ابھی جا کے ضمنی الیکشن کے بعد, تو وہ بھی کوئی ایسی نہیں ہے. اور سینٹ میں تو ہے ہی نہیں سرے سے. تو یہ حکومت پی ایس پارٹی جن بیساکھیوں پہ کھڑی, ان میں سے ایک بھارت پی ایس پارٹی بھی ہے, پاکستان پی ایس پارٹی بھی. تو ان کو کہنا چاہیے, آپس میں یہ بات کرنی چاہیے انٹرنلی کہ ملک میں جمہوریت کا, قانون کا کچھ بھرم تو رکھیں کچھ تو ایسا. اور کے پی کی حکومت کو چلتے رہنا چاہیے. اور وہاں پہ گور راج نافذ ہوا تو یہ بہت خوفناک ہے. اور دیکھیں ایک لمبے عرصے سے پاکستان میں اس طرح گور راج نہیں ہوا. ایک بار ہوا تھا جب وہ عدلیہ کی بحالی کے دنوں میں, وہ بھی چند دنوں میں ختم ہو گیا تھا. اگر ہوا تو آپ یہ ذہن میں رکھیں, کل کو حکومتیں بدلتی ہیں, چیزیں بدلتی ہیں, کل کو سندھ میں پاکستان پی ایس پارٹی کی حکومت میں بھی گور راج آ سکتا ہے. تو یہ سب پہ آ سکتا ہے. تو اس لیے اس کو روکنے کی کوشش کریں, یہ بہت خوفناک ہوگا جمہوریت کے لیے. بالکل سر, آپ بجا فرمائیں. لیکن جس طرح آج ہم نے دیکھا کہ این ایف سی کے حوالے سے جو اجلاس ہوا اس میں کے پی کے وزیر اعلیٰ نے شرکت کی, تو ایک بہت اچھا سائن ہے, زبردست ہے, اس پروسیس کو چلنا چاہیے. تو پیپلز اپنا پی ٹی آئی کو بھی تو کچھ لچک دکھانی چاہیے کہ اس طرح کے جو سیکیورٹی کے حوالے سے جو معاملات ہو رہے ہیں, اسپیشلی ہم ڈیلی بیسس پر دیکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا میں جو صورتحال ہے, اس حوالے سے وفاقی حکومت سے, اداروں سے اگر وہ تعاون کریں, بات چیت کے دروازے تو یہیں سے کھلیں گے نا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ان کو پی ٹی آئی کو بھی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے, خاص طور پہ نیشنل سیکورٹی معاملات میں. این ایف سی میں جانا ان کا بہت اچھا ہے. لیکن آپ دیکھیں ایک بات, سمر صاحب, گوپانگ صاحب, ایک بات آپ ذہن میں رکھیں, دیکھیں کہ صرف پی ٹی آئی کا ایشو نہیں ہے جی, یہ پشتون لیڈرشپ کا ایشو ہے. یعنی اے این پی تو حکمران جماعت کا حصہ ہے نا, حکمران اتحاد کا حصہ ہے نا. سینٹر ان کو ایمن ولی خان کو بنایا گیا بلوچستان سے, اور وہ اے این پی ان کے ساتھ ہی کھڑے. اے این پی بھی اسی جگہ پہ کھڑی ہے جہاں پی ٹی آئی کھڑی ہے, اس میں افغان ایشو پہ, دوسرے ایشو پہ. اچھا محمود خان چغزئی کی پارٹی ہو, ایون مولانا فضل الرحمان ہو, مولانا فضل الرحمان تو پی ٹی آئی کے ایسا نہیں ہے نا, ظاہر ہے پی ٹی آئی کے مخالف رائیول ہے نا وہ. لیکن وہ بنو میں, ٹانک میں, ڈیر اسماعیل خان میں, اور سارے یہ جو آپریشن معاملات چل رہے ہیں فاٹا کے, جو سابق فاٹا کے علاقوں میں, وزیرستان, باجور, مولانا فضل الرحمان بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں پہ پی ٹی آئی کھڑی ہے, اے این پی کھڑی ہے. ایون مسلم نون کے امیر مقام وغیرہ بھی, وہ بھی اس طرح کھل کے یعنی اونرشپ نہیں لے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پی کی جو ساری جو پختون لیڈرشپ ہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو, ان سب کا موقف ایک ہے. یہ اہم بات ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. ابھی جو صوبائی حکومت نے ایک جرگہ کیا تھا, اس جرگے میں تو اپوزیشن جماعتیں سب شامل ہوئی تھی, اور سب نے جو ایک مشترکہ اعلامیہ تھا, وہ اس اعلامیہ کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ, ہمارے ادارے, ہماری حکومت, فیڈرل جو ہمارا وفاق ہے, وہ اس کچھ چیزوں کو صوبائی لیڈرشپ کو یا پختون لیڈرشپ کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا. ان کو بہتر طریقے سے سمجھانا چاہیے, ان لوگوں سب لوگوں کو اعتماد میں لینا چاہیے. اس پہ ان کو ان کیمرہ بریفنگ دینی چاہیے, چاہے وہ پارلیمنٹ میں دیں یا پارلیمنٹ کے علاوہ دیں,
तो जो भी तरीका अख्तियार करें, लेकिन उन लोगों को सबको एतमाद मिलना चाहिए। मतलब एएनपी को तो एतमाद में ले सकते हैं, उनकी हुकूमत कैसे है ना, एएनपी तो पीटीआई के नहीं है ना। इस तरह मुल्ला फजल रहमान को, जेयूआई को, इवन महमूद खान चगदाई केपी में नहीं है उनका डायरेक्ट उस तरह, लेकिन बहरहाल एक पश्तून, एक बड़े अहम पश्तून लीडर हैं। तो उन सब लीडरों को बात करनी चाहिए, मुस्लिम नून के लीडरों से भी बात करनी चाहिए, और भी वहाँ पे जो कोई अगर कुछ लोकल जो ग्रुप्स हैं कुछ, उन सब लोगों से इनको बात करनी चाहिए और लोगों को सियासी सपोर्ट हासिल करनी चाहिए। ऑपरेशन के लिए पब्लिक सपोर्ट और अवामी सपोर्ट हासिल करना बहुत जरूरी है। और वहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ मसाइल ऐसे हैं जो लोगों को थोड़ी गलत फहमियाँ हैं, ये चीजें उनको क्लैरिफाई करना चाहिए, वो शिकायत उनकी दूर करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आप देखें ना, मादी में ये बन्नू में बड़े एहतजाज उतरे हैं, इधर टांग में, बन्नू में, लकी बरबत में, इन सारे इलाकों में ना काफी मसाइल चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, पहले भी चल रहे थे। तो उसका मतलब ये है कि हमें उन लोगों को, हमें से मुराद है वफाक को या पूरे पाकिस्तान रियासत को, उन लोगों को एतमाद में लेना चाहिए। वो लीडरशिप है, पॉलिटिशियन है, लोगों से वोट लेकर आते हैं, और अगर अवाम में अगर सेंटिमेंट्स ऐसे हैं, क्योंकि ऑपरेशन का सबसे अहम होता है कि ये दहशतगर्दों को आइसोलेट किया जाए, बिल्कुल लोगों को अकेला कर दिया जाए, तनहा कर दिया जाए। और तनहा करने का तरीका यही होता है ना कि आप पॉलिटिकल सपोर्ट बढ़ाते हैं, पब्लिक सपोर्ट लेते हैं लोगों से, इंतजामिया में, पुलिस में, अगर वहाँ लोकल कोई शिकायत हैं, मसाइल हैं, उनको ठीक करें। कोई अगर वहाँ पे लोकल लोगों ने कोई, अगर जो इनके जो ब्यूरोक्रेसी के लोगों ने कोई अच्छे तरीके से हैंडल नहीं किया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, चीजें करें, उनको ब्रीफ, ये एविडेंसेस इनके पास हैं सारे कि अफगान शहरी इन्वॉल्व हैं, ये सारे सबूत मौजूद हैं हमारे इदारों के पास। इन सब लोगों को दिखाएं, इनको ब्रीफ करें, इनको अच्छे तरीके से। मेरा नहीं ख्याल कि जब अच्छे तरीके से सारी चीजें रखी जाएंगी तो ये क्यों उनका सपोर्ट करेंगे। ये पाकिस्तानी लोग हैं ना सारे, हुब्बल वतनी में इनकी किसी में कोई शक नहीं होना चाहिए, ना पीटीआई में, ना एएनपी में, ना जेयूआई मुल्ला फजल रहमान साहब में, उनकी पार्टी में, ना महमूद खान चगदाई में, ना दूसरे सारे ग्रुप में। ये सारे बेवतन लोग हैं। हमें अब इन चीजों से निकल आना चाहिए। 90s की ये जंग कि जी हम फलां नवाज शरीफ साहब कहते थे पीएस पार्टी सिक्योरिटी देश का है, पीएस पार्टी इन पे लगती थी। अभी पीटीआई के लोग चंद साल पहले तक नवाज शरीफ साहब पे इंडियन एजेंटों ने इल्जाम लगाते रहे, और सारी चीजें, इनसे निकलना चाहिए। सारे पॉलिटिशियन हमारे वो वतन है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मुमकिन है, उनकी राय, उनको या पब्लिक सेंटिमेंट ऐसे हों किसी वजह से, खास वजह से वो ज्यादा तेज हों जो उसमें हों, उनको शिकायत को एड्रेस करना चाहिए। ये अगर मीडिया पे खबरें नहीं आ रही होती तो मतलब ये नहीं कि वो चीजें मौजूद नहीं है, मौजूद तो है ना, तलखी है, अगर परेशानी है, उन सब लोगों को ठीक करें, उस मसले को अच्छे तरीके से हल करें। मेरा ख्याल है ये बहुत जरूरी है, तो चीजें ठीक हो जाएंगी इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल, अगर यही स्प्रिट हो, जज्बा यही हो, तो बहुत सारे मामला जो हैं वो हल हो सकते हैं। ॻाल्हि इहा आहे इंगेज करण जी, हिक ॿिए खे बर्दाश्त करण जी, पर हिते जेके जवाब अचनि पिया, जेके धमकियूं अचनि पियूं, उहे बि सभिनी जे साम्हूं आहिनि। ऐं वावड़ा साहब जेको बयानु ॾिनो गुज़िरियल राति हिकिड़े टॉक शो में, उनखां सवाइ जेको उन्हनि ट्वीट कयो आहे, सभिनी जे साम्हूं आहे। त उन सां त ईअं लॻे थो तलखियूं वधनि पियूं ऐं मामला जेके आहिनि ईंदड़ ॾींहंनि में अञा वधीक ख़राब थी सघनि था। बहरहाल NFC अवार्ड वारो बि इंतिहाई अहम मामिलो आहे। ब्रेक ते वेंदासीं ऐं ब्रेक खां पोइ जॾहिं वापसि ईंदासीं त उन मामले ते जेका करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते पाण अञा वधीक तफ़सीली तौर ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में मूंखे चऊं था भलीकार, पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं करंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऐं उन सां गॾोगॾु अॼु जेको NFC अवार्ड जे हवाले सां इजलास थियो आहे उन ते ई पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी तर्जुमे निगार अब्दुल रज़ाक खत्री साहब जेके आहिनि इस्लामाबाद वञा असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। अब्दुल रज़ाक खत्री साहब, तमामु घणी महिरबानी साईं, अवां असांखे वक़्तु ॾिनो ऐं पाण सियासी सूरतहाल ते त ज़रूरु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ऐं फैसल वावड़ा साहब जेके धमकियूं ॾियनि पिया, कहिड़ी कैपेसिटी में ॾियनि पिया, हाणे मुलाक़ात कोन थींदी, हाणे हीअं थींदो, हूअं थींदो, भई हू छा IG जेल आहिनि, जेल सुपरिटेंडेंट, कहिड़ो उहिदो अथनि, के वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि, कीअं धमकियूं था ॾियनि, उन ते ईंदासीं। इहा जेका सूरतहाल आहे NFC जे हवाले सां जेको इजलास थियो आहे, जेका ख़बर आई आहे सर, उन ते अव्हां खां सम्झणु चाहींदासीं कीअं था ॾिसो त इहा डिमांड थी पए या इहे ख़बरूं आयूं पे त 27वीं तरमीम में सूबनि जो जेको हिसो आहे NFC में उन में कट लॻंदो, उहा ॻाल्हि न थी। वरी हाणे चयो पियो त 28वीं तरमीम में ईअं थींदो। बिलावल साहब मुसलसल बयान पिया ॾियनि त ईअं करणु बाहि सां खेॾण जे बराबरि हूंदो। अॼु ख़बर आई आहे त मनसूबाबंदी वारी जेका वज़ारत आहे उन तजवीज़ ॾिनी आहे त भई पहिरियां जेको आहे दहशतगर्दी ख़िलाफ़ जंग, वाटर सिक्योरिटी, सिविल आर्म फोर्सिस, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बिल्तिस्तान, इन्हनि जी ग्रांट कढो। उन सां गॾोगॾु जेको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू आहे उन जा ऐं हायर एजुकेशन कमीशन जा पैसा कढो। उन खां पोइ पुराणी विर्छ तहत ई कमु थिए त ठीकु आहे। त पोइ हिनखे असीं उहो ई फार्मूलो सम्झूं
त पहिरियां डायरेक्ट कट जी ॻाल्हि थी पई, हाणे ही मुख़्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स या ग्रांट्स खणी पिया अचनि, पहिरियां उहे पैसा कट थींदा, उनखां पोइ पुराणी विर्छ तहत जेको आहे सो पैसा ॾींदा, त ॻाल्हि त उहा ई थी वेंदी, 5 खां 7% कट जी ॻाल्हि थी पई ऐं ऑलमोस्ट हीअ रक़म ॿुधाए थो वञे त ओतिरी थिए पई। मेहरबानी नसीर साहब, असल में वफ़ाक़ सां इशू घणे वक्त खां हुया, पंहिंजा ख़र्च जेके आहिनि सो कीअं हलाइणा, उनमें ख़ासि करे परदेही कर्ज़नि जी जेका अदायगी आहे, उनजो जो ब्याज आहे उहो, छाकाणि त हिन वक़्तु पाकिस्तान त घणेई इकोनॉमिस्ट जेके आहिनि उहे हिन ॻाल्हि खे मञनि था ऐं उन्हनि खे इहो यकीन बि आहे त पाकिस्तान असल में उनजो ॾीवालो निकिरी चुको आहे, सिर्फ़ु उनजो ऐलान कोन थो थिए। हाणे हिन वक़्तु बि कर्ज़ ॾियण जे लाइ कर्ज़ वरितो पियो वञे, सो इहा ॻाल्हि त कंहिंखां लिकल न आहे, पाकिस्तान ते ॾींहों ॾींहुं कर्ज़ वधंदो थो वञे, उहो उनमें घटिजण जो कोई इम्कान नज़र कोन थो अचे। उनजो सबबु इहो आहे त हिकु त करंसी जी जेका डीवैल्यू थी आहे उनजे करे कर्ज़ वधियो आहे, ॿी सूरत हाल इहा थी आहे जेका बैड गवर्नेंस आहे, यानी तव्हांजो FBR आहे उहो टैक्स कलेक्शन में मुकमल तौर ते नाकाम थी वियो आहे। उनजा सबब घणा आहिनि, जीअं जेके IMF पंहिंजी रिपोर्ट में बयान बि कया आहिनि त सॼो अशराफिया जे कब्ज़े जे करे इहा सॼी सूरत हाल थी आहे, छाकाणि त पाकिस्तान जी अशराफिया कर्ज़ बि नथी ॾिए, वॾा टैक्स होल्डर कर्ज़ बि नथा ॾियनि। ऐं हाणे रिपोर्ट आई आहे, मुंहिंजी नज़र मां गुज़री, मुंहिंजो ख़्याल आहे कोई 4-5 ॾींहं थिया आहिनि, त पाकिस्तान में वॾियूं SUVs यानी 1 करोड़ खां मथे जिन जी रक़म क़ीमत आहे, उन्हनि जी जेका सेल आहे उनमें तक़रीबन 67% इज़ाफ़ो थियो आहे। त इन मां एॾो क्लियर इहा ॻाल्हि थी आहे त पाकिस्तान में अशराफिया जेका आहे उहो डे बाय डे वधीक ताक़तवर थींदी पई वञे, इन जे करे टैक्स बि नथी ॾिए, जंहिंजे करे FBR जो जेको इदारो आहे उहो टैक्स कलेक्शन में नाकाम थी वियो आहे। पर इन दौरान गुज़िरियल 2-3 सालनि में वफ़ाक़ हिकिड़ी वॾी टेक्निक इहा कई आहे त पेट्रोलियम लेवी ऐं इन क़िस्म जा जेके टैक्स आहिनि, इन मद में उहो राउंड अबाउट कोई 1700 अरब रुपयनि जो जेका आमदनी आहे उहा उन पंहिंजी वधाई आहे। हिकु त ॻाल्हि इहा आहे। ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्तु पाकिस्तान जी जेका सियासी सूरत हाल आहे उनमें हिकिड़ी ॻाल्हि नोट करण जी इहा आहे त उन सॼी सियासी सूरत हाल में जेका फ़ैसिला कुन क़ुवत आहे, यानी समूरियुनि धुरियुनि खे हिकु हंधि विहारण ऐं पंहिंजी ॻाल्हि मञाइण में इस्टेब्लिशमेंट जो सभिनि खां वॾो किरदारु आहे। उनजो सबबु इहो आहे त इमरान जे दौर में त खणी इमरान ख़ान सां इशू इहो हो त उहो शयूं मैनेज कोन करे सघंदो हो, ऐं इहे जेके मामला हुआ यानी बजट पास कराइण जा या ॿिया जेके हूंदा हुआ मामला, उनमें बि असां ॾिसंदा हुआसीं त पाकिस्तान जी इस्टेब्लिशमेंट जे हवाले उन इहो कमु करे छॾियो त इहो अव्हां जो मसइलो आहे, मुंहिंजो न आहे। जंहिंजे नतीजे में हर बजट में असीं ॾिसंदा हुआसीं त ख़ुदि PTI जा जेके मेंबर हूंदा हुआ उन्हनि जो ई फॾो हूंदो हुयो त बाबा असां नथा कयूं, पोइ वरी PM हाउस में राति जो डिनर थींदो हुयो, उनजे नतीजे में ॿिए ॾींहुं वरी खीर खंड थी वेंदा ऐं बजट में वोट थींदो हुयो। हीअ जेका नई रिजीम आई आहे, जे पहिरीं त हाइब्रिड रिजीम हुई, पोइ जेका प्रोमैक्स रिजीम आई PDM जी शक्ल में, बाद में वरी फरवरी जी चूंडनि खां पोइ असां ॾिसूं था त 24 में जेका इलेक्शन थी उनखां पोइ सॼी सूरत हाल चेंज थी वई आहे। सो हाणे 27 तरमीम 26 तरमीम उनजा ॿ वॾा मिसाल आहिनि जिन खे थोरो अव्हां गहराई सां ॾिसंदो त घणियूं शयूं सम्झ में अची वेंदियूं। हाणे उनजो हिकिड़ो 27 तरमीम जो चयो पियो हुकूमत इहा नथी अचे, पर पोइ हिकिड़ी ओचितो बिलावल भुट्टो ज़रदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करण खां सवाइ हिकिड़ो ट्वीट कयो जंहिंमें हुन उहे सभु शयूं ॻाल्हियूं ॿुधायूं NFC जूं ऐं सभु ॻाल्हियूं, जंहिंमां हिकिड़ी शइ क्लियर थी त हुन चयो त असां ईअं करणु न ॾींदासीं। असेंबली में हुन इहा ॻाल्हि कई कि कंहिंजे पीउ में ताक़त कोन्हे त NFC में हिसो घटाए। ठीकु आहे, इहा ॻाल्हि सम्झ में आई थिए, पर 27 तरमीम में बुनियादी तौर ते 2-3 टारगेट जेके अचीव करणा हुया, जंहिंमें हिकिड़ी इम्यूनिटी हुई, छूट जंहिंखे पाण चऊं था फील्ड मार्शल जी, सदर साहब जी, फील्ड मार्शल जे उहिदे खे सॼी ॼमार हयाती ताईं उनखे इस्तिस्ना मिलणु, वर्दी पाइण जो जेको हूंदो आहे ऑलरेडी प्राण ते उन्हनि आईनी कवर ॾिनो। ॿियो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स वारो जेको उहिदो हुयो 5 सालनि जो, उहो बि थी वियो। यानी हिकु फर्द जेको आहे उन जे गिर्द समूरा अख़्तियार जेके आहिनि उहे अची विया। हिकु ॻाल्हि
ॿियो सुप्रीम कोर्ट जो रोल ख़तम करे आइनी अदालत ठाही वई ऐं उन में जज मुक़रर करण जो अख़्तियार बि हुकूमत खे ॾिनो वियो। पर पाण सभु सम्झूं था त पाकिस्तान में सिविलियन हुकूमतूं कॾहिं बि एॾियूं ताक़तवर रहियूं ई न आहिनि सही ऐं या उहे एॾियूं मोतबर हुजनि ऐं एॾियूं साफ़ सुथरियूं हुजनि जो उन मां इहा उमेद कजे त हू जेके बि जज मुक़रर कनि था उनमें नेक नियती शामिल हूंदी। बुनियादी तौर ते जॾहिं बि उन्हनि जी जजनि जी मुक़ररी थींदी आहे त उनमें हिकिड़ी ॻाल्हि इहा वाज़े हूंदी आहे त उहो हुननि जे मुफ़ादनि जो केतिरो तहफ़ुज़ करे सघे थो। सही सो इहे सभु शयूं साम्हूं आहिनि, इहो बि उन्हनि पंहिंजो टारगेट अचीव कयो। NFC वारो मामिलो कोन हो। हाणे जॾहिं ही इजलास शुरू थियो आहे त इन खां अॻु में ई मूंखे यादि पियो त शायदि मूं तव्हांजे प्रोग्राम में इहा ॻाल्हि कई बि हुई त घणियूं तरियूं शयूं जेके आहिनि उहे ऑलरेडी तइ थी चुकियूं आहिनि। सही बिल्कुलु ई सूबनि जो हिसो घटिबो ऐं इहो मामिलो हलंदो कोई फरवरी मार्च ताईं। मुख़्तलिफ़ वर्किंग ग्रुप्स ठाहिया आहिनि, हिननि जूं मीटिंग्स थींदियूं, पोइ हुन खां पोइ ॿी मीटिंग थींदी। पर ही जेके ख़बरूं आयूं आहिनि मनसूबा बंदी जूं, इहे सभु ही सूबनि जो हिसो घटिबो, इहो तइ थियल आहे। सही इन करे त पाकिस्तान जी इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्व आहे। हाणे उनमें हिकिड़ो पाकिस्तान जी इस्टेब्लिशमेंट वटि हिकिड़ो ख़ुदि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं इस्टेब्लिशमेंट बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जे हवाले सां हिकु पेज ते आहिनि त पीपल्स पार्टी इहो इन जी पॉलिटिकल बेनिफिशरी तमामु वॾी आहे। सही सिंध में उहा वेठी आहे त उनमें हिसो ॾे पंहिंजो, ऐं ॿिया सूबा बि ॾींदा। सो उनमें हे जेकॾहिं हिसो नथा ॾियनि त ॿियनि हंधनि ते हिसो, बहरहाल इहो सूबनि जे हिसे मां कट थींदो। पर हिन में अॼु जेको रिपोर्ट थियो आहे उहो इहा बि ॻाल्हि उन्हनि कई आहे त शायदि इस्लामाबाद जा जेके ख़र्च आहिनि सही उनमें बि हिसो ॾिनो वञे। सही सो ही कुझु हू शयूं जीअं तइ सिंधी में थियल पाण आहिनि चवंदा आहिनि ऐं कन खे हिन पासे खां पकड़ियूं या हेॾा पोइ ॻाल्हि त उहा ई थी पीपल्स पार्टी जेके नारा पहिरें त असां का कंप्रोमाइज़ न थींदी, कट हणण न ॾींदासीं, कंहिंजे पीउ में ताक़त न आहे। पोइ हाणे ॿिए तरीक़े सां उहो कमु त थिए पियो। एजुकेशन वारो जेको ख़र्चनि जो मामिलो आहे, मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त ही पाकिस्तान जी रियासत बुनियादी तौर ते कॾहिं बि ज़हनी तौर ते इन ॻाल्हि जी उनखे रियलाइज़ेशन ई न आहे रही त को यूनिवर्सिटियुनि जी जेको हैसियत आहे, उनजी ताक़त आहे, उनजी स्ट्रेंथ आहे, उनखे बहितर कजे। सही सो ही सभु मामिलो उन्हनि ॾेखारियो आहे। बुनियादी तौर ते BISP आहे, उनमें हिसो कटिबो। परॾेही जेके कर्ज़ आहिनि उनमें हिसो ई चवंदा तव्हां ॾियो। ऐं इन क़िस्म जा हाणे जीअं तव्हां ॾिसो न, ॿ टे शयूं इंतिहाई अहम आहिनि। सिविल आर्मड फोर्सिस जा जेके ख़र्च आहिनि, यानी हिन वक़्तु दिफ़ा जे ख़र्चनि मां या सिविलियन फोर्सिस जे ख़र्चनि मां कटिजनि था। हिन वक़्तु ऑपरेशन हले थो बलूचिस्तान में ऐं पख्तूनख्वा में, उहो बि बाक़ी पंजाब खे पैसा ॾियणा पवंदा, सिंध खे ॾियणा पवंदा। सही हाणे उते मामला आहिनि, ज़ाहिर आहे त ॿई इस्टेब्लिशमेंट जा सूबा कंट्रोल चाहे थी इस्टेब्लिशमेंट, उनजो पंहिंजो एजेंडा आहे उहा। त उनमें ॿिन्ही सूबनि खे कंट्रीब्यूट करणो पवंदो। हिकु त इहो, ॿी जेका वाटर मैनेजमेंट वारो जेको लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो आहे, उहो वाटर असल में सिक्योरिटी सोचण जी ॻाल्हि ई आहे, वाटर सिक्योरिटी वारो। सो असल में ही मामिलो अल्टीमेटली वरी कैनालनि ॾांहुं वेंदो, छाकाणि त वाटर सिक्योरिटी मां मुराद ई इहा आहे त कैनालनि जे लाइ जेके पैसा आहिनि उनमें बि सूबा कंट्रीब्यूट कनि। हाणे सिंध सां इशू इहो आहे त सिंध सभिनि खां वधीक इन सॼे मामले जी चोलिस्तान वारे कैनालनि जा जेके 2 कैनाल आहिनि सही उनजी मुखालिफ़ आहे सिंध जो आम अवाम। ज़ाहिर आहे अवाम जॾहिं मुखालिफ़ आहे त पीपल्स पार्टी एॾो वॾो रिस्क खणी नथी सघे। सो पीपल्स पार्टी जे लाइ इहो वॾो प्रॉब्लम थींदो। सो ईंदड़ ॾींहंनि में मूंखे लॻे ईअं थो त इस्टेब्लिशमेंट जो एजेंडा पूरो कंदे कंदे पीपल्स पार्टी पंहिंजे जेका सियासी सूरत हाल आहे, उन सियासी नज़रिए खे कीअं बचाए सघे थी, उहो उनजे लाइ वॾो इम्तिहान हूंदो। पर हिन वक़्तु ॿी जेका वफ़ाक़ में सूरत हाल थी आहे नोटिफिकेशन वारी, उन ख़ुदि जेको आहे सो शायदि उन मां मुमकिन आहे को ज़रदारी साहब फ़ाइदो हासिल करण जी कोशिशि करे, ऐं मुमकिन आहे त को हू कोशिशि करे त को धक कढी बिलावल साहब खे अच्छा, ॿीहर अव्हांखे वज़ीर बि इहो आज़म। लॻे थो त इहो सीरियस मामिलो आहे, वाक़ई हिन में नवाज़ शरीफ़ साहब जी का ख़्वाहिश आहे, उन्हनि जी रंडक आहे, उहे पर दलील इहे पिया चवनि उन्हनि पाण 27वीं तरमीम जे हक़ में वोट ॾिनो आहे, जंहिंमें इहो उहिदो क्रिएट थियो। सो इहे ॻाल्हियूं सभु फज़ूल आहिनि, नोटिफिकेशन अची वेंदो। दलील त इहे बि अचनि में त नून लीग इहो अफोर्ड नथे करे सघे इस्टेब्लिशमेंट सां हिन मौक़े ते अहिड़ो तकरार। अफोर्ड बिल्कुलु कोन थी करे सघे। मुंहिंजी कुझु दोस्तनि सां हाल अहिवाल थियो आहे। असल में हिकु ई इत्तेफ़ाक़ आहे त हिकु ई फ़ौजी ऑफिसर आहे जंहिंजो नालो गर्दिश में आहे। हिननि जी ख़्वाहिश इहा आहे त उनखे वाइस आर्मी चीफ जेको आहे सो लॻायो वञे।
हाणे असल में मामिलो उन ते अटकियल आहे ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त फील्ड मार्शल हाणे सॼी कमान जॾहिं उनखे हूंदी त मुल्क जूं जेके एजेंसीज़ आहिनि उहे सभु उनजे कंट्रोल में हूंदियूं, टई फ़ौजूं उनजे कंट्रोल में हूंदियूं, फील्ड मार्शल जो उहिदो हूंदो, यानी ताक़त जो जेको मर्कज़ आहे उहो हिकु शख़्स हूंदो। ऐं तव्हां इहो ॿुधो पिया 10 साल जेको प्लान आहे बिल्कुलु। उहे ॻाल्हियूं घटि इहे ज़रूरु किथां न किथां डिस्कस थींदियूं तॾहिं साम्हूं अचंदियूं। ऐं हिन वक़्तु आलमी क़ुवतनि में अमेरिका जे गुड बुक में आहे पाकिस्तान जी जेका एस्टेब्लिशमेंट, सो उनखे को एॾो इशू कोन्हे, पर असल मसइलो नून लीग खे वॾो इशू आहे। नवाज़ शरीफ़ बुनियादी तौर ते नवाज़ शरीफ़ साहब जो इशू इहो रहियो आहे त हुन जेके बि जर्नल लॻाया उहे सभु बाद में हुनजे गले पिया आहिनि। सही। हिन दफ़े बि ईअं ई थियो, जनरल बाजवा वारो पाण जे साम्हूं आहे, जनरल मुशर्रफ वारो आहे, इहे सभु वाक़िया उहे आहिनि जेके GHQ मां जेके लिस्ट आई हुई उन्हनि में जिन ऑफिसर जेके हुनजे गले पिया उन्हनि जा नाला आख़िर में हुया, चौथे नंबर ते नालो हुयो जनरल सही। बाजवा जो या हुनखां अॻु में जनरल मुशर्रफ जो। सो हिन दफ़े बि जेका नवाज़ शरीफ़ साहब ॻाल्हि करे थो त IMF जी मर्ज़ी ते असांखे फ़ैसिला करणा पवनि, साकिब निसार खे बि फिक्स नालो हिन दफ़े कोन खयो, पर जिनखे बि वॾो ॾुआरी करार ॾिनो आहे, बुनियादी तौर ते असल में सवाल इहो त पैदा थिए त उन्हनि खे हू कीअं फिक्स कराए सघंदो। सुप्रीम कोर्ट ज़ाहिरा फ़ैसिलो कयो आहे, हुनमें साकिब निसार त हुयो ई कोन, इहो 3 रुकनी बेंच हुयो जंहिंमें पंहिंजो जस्टिस आसिफ खोसा ऐं ॿिया हुया। ऐं हू त प्रोजेक्ट ऐं इमरान ख़ान जे किरदारनि जी बि ॻाल्हि करे पियो न, हू त चवे थो रुॻो इमरान ख़ान छो अंदरि हुजे, ॿिया किरदार केॾां विया जंहिंमें त बाजवा साहब आहे, ज़हीरुल इस्लाम खां वठी मुख़्तलिफ़ नाला आहिनि। इमरान ख़ान असल में हुनजे चवण जो मक़सदु इहो आहे त इमरान ख़ान त सफ़ा नंढो मुजरिम आहे, असल त वॾा ॿिया आहिनि। सही। सो हाणे असल में उनजो नालो खणी बुनियादी तौर ते बार्गेनिंग करणु चाहे थो, ऐं बार्गेनिंग इन ई नुक़्ते ते करणु चाहे थो जंहिंजो मूं तव्हांखे इशारो ॾिनो आहे। सही। सो हे पाकिस्तान जी ॾिसो तारीख़ में असां ॾिसूं था त पाकिस्तान जी फ़ौज कॾहिं बि सिविलियन जे लाइ या को वॾो को इंतिहाई हीनियस क़िस्म जो क्राइम हुजे, आइन तोड़ण वारो हुजे, पर पाकिस्तान जी फ़ौज कॾहिं बि पंहिंजे चीफ खे क़ुर्बानी जो बकरो नाहे ठाहियो। सही। सो इहा बीमारी जेका आहे उहा असांजे सियासतदाननि में आहे, त उहो उन्हनि जे ई चवण ते ॿियनि जा पेर कढंदा आहिनि, कॾहिं फायूं चाढ़ाइनि था, कॾहिं जेल में हिक ॿिए खे विझनि था। सो इहो हिन दफ़े बि पर हाणे नवाज़ शरीफ़ असल में इहो बार्गेनिंग टूल तौरु कयो आहे, पर चयो इहो वञे पियो भई इस्लामाबाद में इहा इंतिहाई संजीदा डिस्कशन आहे त यानी उहो जेको तालुकात आहिनि उनमें ॾार पइजी वियो आहे। सो हिन वक़्तु समूरा अख़्तियार ऐं समूरो कंट्रोल एस्टेब्लिशमेंट वटि आहे, ऐं हीउ NFC जो मामिलो आगाटो तइ थियल आहे। कुझु शयूं हुयूं उनमें जेके कुझु शयूं तइ थियनि उहे ईअं थींदियूं, बाक़ी कुझु इज़ाफ़ी आहिनि उनखे तव्हां ॾिसंदो त पोइ कढी छॾींदा, पोइ मुमकिन आहे BISP खे कढनि त पोइ हुनजो ख़र्चु उन्हनि खे ॾियणो पवे, दिफ़ा वारा मामला आहिनि या जेके परॾेही करनि आहिनि सही। उनमें को हिसो ॾियणो पवे, या वाटर सिक्योरिटी जे हवाले सां। पर हिकिड़ो वॾो इन क़िस्म जी सूरत हाल ठहे पई जेका ईंदड़ ॾींहंनि में पीपल्स पार्टी जे लाइ ईंदड़ कुझु वॾो सालनि चैलेंज हूंदो। बिल्कुलु, वाटर सिक्योरिटी में त वॾा डैम बि आहिनि, घणियूं शयूं आहिनि। अच्छा सर, अचूं जेकॾहिं जीअं इंट्रो में मूं ज़िक्र कयो त फैसल वावड़ा साहब जन कल्ह ट्वीट बि कयो, जीअं पहिरियों त ख़ान साहब जे अकाउंट तां ट्वीट आयो, जेका ॿोली इस्तेमालु थी फील्ड मार्शल जे, अहिड़ो ई ख़ान साहब खे चवनि पिया तव्हां अंधा आहियो, नज़र कुझु कोन थो अचे, साइको बि आहियो, ख़ान साहब जे लाइ चवनि पिया, जंहिंजे लाइ वरी हिन जो पुराणो क्लिप बि हले पियो त माण्हू मुंहिंजे मुंहं खे ॾिसी वोट कोन था कनि, जेको कुझु आहियां इमरान ख़ान जे करे आहियां, उहे क्लिप बि हलनि पिया वावड़ा साहब जा। त पाण इहो सम्झण जी कोशिशि कंदासीं त हीउ कहिड़े कैपेसिटी में चए थो त भई हाणे सुहेल आफरीदी भी विंदो, गवर्नर राज भी लगंदो, अब ऐसी की तैसी, अब इस्लामाबाद आके दिखाएं, अब मुलाकात भी बंद होगी, भई जेलर आ ही को वफ़ाकी वज़ीर आ, ही आहे छा या कंहिंजी नुमाइंदगी करे पियो, अहिड़े क़िस्म जा बयान धमकियूं, ऐं उन्हनि पेशन गोई कई त ही जेको आहे सो सुहेल आफरीदी विंदो। अॼु ॾिठोसीं त इस्लामाबाद जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत जा जेके जज आहिनि अबू असनाद ज़ुल्करनैन, उन्हनि सुहेल आफरीदी खे इश्तिहारी करार ॾियण जी कार्रवाई बि शुरू करे छॾी आहे। मूंखां छो था इहो चवराइणु चाहियो त फैसल वावड़ा जेको आहे सो छा आहे? फैसल वावड़ा सिविलियन तर्जमान आहे, जीअं अॻु में शेख रशीद हूंदो, यानी ही उहो माण्हू आहे जे पाकिस्तान जी तारीख़ में, पर मूंखे यादि नथो पवे त को दुनिया जी तारीख़ में कॾहिं को ईअं थियो हुजे जो कि TV प्रोग्राम में फौजी बूट हुते रखियो हुजे बिल्कुलु। जे साम्हूं।
सो ही सिविलियन फेस आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त इन क़िस्म जा माण्हू पाकिस्तान जी इस्टेब्लिशमेंट हमेशह जेके सिविलियन हुकूमतूं हूंदियूं आहिनि हुन में रखाईंदियूं आहिनि। ही ज़ाहिर आहे इंताई दड़ले सां जेको आहे सो इहा ॻाल्हि करे थो, तंहिंजे करे हुननि जे तमामु घणे गुड बुक में आहे। ऐं इमरान ख़ान ज़ाहिर आहे इमरान ख़ान सां जॾहिं गॾु हुयो त इमरान ख़ान जिन सां गॾु हुयो उनजे करे हुननि जी ॿोली ॻाल्हाई पई। हाणे इमरान ख़ान हुननि जे गुड बुक में कोन्हे त ही उते ई आहे जिते हुयो। असल में कुझु बि थी पवे, सची ॻाल्हि इहा आहे त इमरान ख़ान जी अॼु ख़बर तव्हांजी नज़र मां निकिती हूंदी त सियासी कमेटी इमरान ख़ान ख़तमु करे छॾी जी आहे जेका बिल्कुलु। पार्टी जी, इन करे त हुन मां ॻाल्हियूं लीक थियूं थियनि। हाणे तव्हां अंदाज़ो लॻायो त PTI जो हिकिड़ो लीडर इंगेज आहे, यानी पर्चनि ते आहे, उनजे बावजूदि PTI जो जेको वोटर आहे उहो इमरान ख़ान सां इंटेक्ट आहे। इस्टेब्लिशमेंट जे लाइ मथे जो सूर ई इहो आहे त उनजो वोटर नथो टुटे, अञा ताईं नथो टुटे। मूंखे नथो लॻे त को चइनि 5 सालनि ताईं को इहा सूरत हाल थिए। सो ख़ुदि नून लीग जा जेके नालो रखंदड़ सहाफ़ी आहिनि, जिन जो मैं अफ़सार जो नालो खणां थो, सही। उन पाण इहा ॻाल्हि कई आहे त नवाज़ शरीफ़ या आसमा जी पंहिंजी शिराज़ शिराज़ी। इहा उन ॻाल्हि कई आहे त इहे सभु चवनि था त मियां नवाज़ शरीफ़ खे इहा रियलाइज़ेशन आहे त असां 5 साल पंजाब खे सॼो सोन सां वढे छॾियूं पर वोट असांखे कोन मिलियो। सही। ऐं इहा ॻाल्हि सची आहे। ऐं इहा ॻाल्हि अॼोकी कोन्हे, मूंखे यादि पवे थो त शायदि मूं कंहिं पंहिंजे प्रोग्राम में या कंहिं आर्टिकल में लिखियो हुयो त नवाज़ शरीफ़ चाहे थो त इमरान ख़ान आज़ादु थिए ऐं जेसि ताईं उहो आज़ादु न थींदो तेसि ताईं जो जेको ही सॼो बला ठहियलु आहे इहा ख़तमु कोन थींदी। सही। सो नवाज़ शरीफ़ बुनियादी तौर ते हाणे असल में पंहिंजो असुलु रुख़ ॾेखारणु शुरू कयो आहे, जेका ॻाल्हि न मरीम नवाज़ अफोर्ड करे सघे थी न शहबाज शरीफ़ करे सघे थो। ऐं नवाज़ शरीफ़ खे इहो अंदाज़ो आहे त जेकॾहिं असां अञा 2 साल कढियासीं त असांजी सियासत दूर थी वेंदी। इन करे त हिननि खां जेका ग़लती थी हुई 2022 में इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब थियण खां पोइ सही। हे पंहिंजी मर्ज़ी जी जेका बि हुननि खे कानून साज़ी करणी हुई 1-2 महीननि में करे हे बिल्कुलु। जनरल इलेक्शन में हलिया वञनि हा त शायदि अॼु हिननि जी पोज़ीशन ॿी हुजे हा। पर छाकाणि त हे ट्रेप में अची विया, हिननि सम्झो त असां सभु शयूं बहितर करे वेंदासीं, उहो हिननि खे हुकूमत मिली वई, सभु शयूं थी वयूं, सही। पर असल में जेको सियासी सरमायो हो कैपिटल उहो उहो लॻाए। हिननि जे हथनि मां निकिरी वियो सही। आहे। जेका हिननि खां वॾी ग़लती थी आहे इहा रियलाइज़ेशन पीपुल्स पार्टी खे इन करे बि कोन्हे त हुनजी हाणे हदूं वधि में वधि आहिनि सिंध ताईं, ऐं उन में पंजाब में जेतिरो हिसो पंहिंजो कढी सघनि था, बलूचिस्तान में या पख्तूनख्वा में जेतिरो हिसो आहे कढंदा। असल त गेम सॼी पवे थी पंजाब में, ऐं बिल्कुलु। उते सभिनि खां वॾी जेका मज़ाहिमती कुवत आहे नून लीग जे लाइ उहा PTI आहे असल सही। मसइलो इहो। सही। ठीकु आहे खटी साहब, तमामु घणी महिरबानी। इन सवाल त खोड़ सारा रहनि था पर चयो पियो न त टाइम पंहिंजो पुॼाणींदे पियो पहुचे। नेक्स्ट टाइम इनशाला वधीक तव्हांखे सम्झण जी कोशिशि कंदासीं। नाज़रीन, हीअ हुई अॼु जी सूरत हाल जंहिं ते पाण ॻाल्हि ॿोल करे वियासीं। ईंदड़ ॾींहंनि में बि इन सिलसिले खे पाण कंटिन्यू रखंदासीं। अॼु जे प्रोग्राम मां असांखे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।